हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आपण को मोर गोटे न्यू वीडियो को वेलकम करुच्ची बहुत बहुत वेलकम करुच्ची एक्चुअली आज कथा कौन कि आज टिके उठू उठू तो लेट टिके हो जाइए जेहेतु ए शीत दिन आसला तो उठला बेलू टिके निश्चिंत भाव टिके लेट हो जाऊँगी तो लेट वजह सब कम लेट हो जाऊँगी तो आज चलतु अवश्य एत भी लेट है 7टा हो जाता आज उठला बेलू तो ता भितर भी मोर सबू नित्यकर्म सारिकी ऑफिस पठेगी मोर निजर सबू कम सरी जाइए अलरेडी तापर मुंड बुलवा जो मुझे एक्चुअली शोई पड़ी तापर भी उठला पर चलते भी रोषे करवा कारण रोषे लेट जो अलरेडी भात बसई सारी तो आपण मान सहित मुझे गोटे न्यू रेसिपी सेयार करने को जाऊँगी आपण मैंने तो जेनेली जानी गाँ मानक पोई जो राई हुए तो सेटा तो नॉर्मली सोरिष मसला देकी समस्त करेंगे जानते कि मुझे गोटे नुआ उपाय कहबी जोटा कि मे भी बहुत ही टेस्टी लगे कारण मुझे थरे या बनई तो मतलब बहुत ही बढ़िया लगे तो पुणी थे बनाऊँगी आज तो चलतु आपण मान सहित भी सेयार करुँच आपण मैंने भी थे घरे बनातु सेमती तो देखिए तार टेस्टा ही माने केते अधिक आपण मैंने विश्वास करें थे कले ही आपण मैंने केवल जानीपारे तो चलतु आज आम पोई राई गोटे नुआ उपाय बनवा ता पुणी अदा रसुण देकी ठीक अच्छे चलतु देखु पोई राई बनवाई मुझे पोई पोई जो नाड़ सब या सब एमती छोट छोट कर पूरा काटी नहीं छोट कले बहुत भलसे सीझी पार ता सहित कखारू कखारू अल्प नहीं जेहतु आम 2 जन तो बेस दरकार नहीं आलू गोटे आलू पकई आलू एमती चोपा लगे ने भलसे धोईकी चोपा लगे तो बहुत इंटरेस्ट लगे सहित गोटे टमाटो नहीं आड़े पियाज नहीं सहित गोटे इंच पाखापाखि अदा ने आ कि रसुण ता सहित आप देखु बैगण किसी पोई शाग जो अच्छे भलसे काटिकिना ता सहित देखु मु कंचा लंका 2टा नहीं एक्चुअली देखापी कि भूलीगली कंचा लंका तार टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है तो कंचा लंका पकईकिना मुझे छेचा साहाଯ୍य छेची नेबी कारण ग्राइंडिंग तो कले से टेस्ट ही आसेनी छेचिले बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसे मुझे छेची जाऊँगी देखिपे मु कड़े भी तेल पकई सारी एक्चुअली देखा जाऊनी कहीं कड़े कलर तो मिसी जाऊँगी तापरे मु कड़े किसी फुटण पकई नहीं तापरे काटिकी रखि पोई को देदेवी देखिपे मुता सहित पोई सहित आलू एवं कखारू पकईकिना भलसे भाजी दूसरी पूरा बढ़िया से भाजीला कलर बहुत सारा चेंज हो आसला तो टिके भाजी गलापर आम सब काढ़ी देपर मसला कषा स्टार्ट करवा देखिपे बढ़िया से भाजी जाइए कलरटा केते बढ़िया देखा जाउची तो मुझे आपको बाहर कर देती मुझे कड़े किसी तेल पकईकी मसला भाजी देखते जेनेराली आम समस्ते फास्ट पियाज को ही भाजी था किंतु आज मु फास्ट अदा रसुण को भाजी थे एमती आप ट्राए करते तापर जाइना कहे एक्चुअली टेस्ट केते अधिका प्रथम अदा रसुण को टी अल्प भाजी देगी तापर आम पियाज पकेबा टमाटो पकेबा और सब मसला को गोटे पेस्ट बन पकेबा देखिपे
ମୁଁ ବି ମସଲା କଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ଆଉ ମସଲାରେ ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ ପକେଇଛି ଟିକେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ପାରିନି, କାହିଁକି ନା ଏକୁଟିଆ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି, ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳକୁ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମସଲାରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି ଅଦା ରସୁଣ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଇଥିଲି, ଦେନ୍ ତାପରେ ପିଆଜ, ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଭଲସେ ଭାଜିଲା ପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଯଦି କରି ପାଉଡ଼ର ଥିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ପକାଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ପେଷ୍ଟ ବନେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଥିରେ ପକାଇବେ। ଦେଖିବେ ମସଲା ତଳେ ଟିକେ ବି ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ମସଲା ଟିକେ ବି ଲାଗୁନି, ତ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ଭଲସେ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ଆମର ଭଜା ହେଇଥିବା ପୋଇ, କଖାରୁ, ଆଳୁକୁ ପକାଇବେ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ପକାଇବେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପୋଇ ଶାଗ ପକାଇକିନା ବନେଇଦେବେ ଗରମା ଗରମ ପୋଇ ରାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ଆସିଲାଣି, ଚାରିପାଖରୁ ତେଲ ବି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟକୁ ଗୋଳେଇକିନା ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି। ବାଇଗଣଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୋଇ ଶାଗ ପକାଇବି। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଲର୍ଟା ମାନେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପୋଇ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଓଲଟ ପଲଟ କରିଦେଇକିନା ଘୋଡ଼େଇଦେବା। କାରଣ ଏଥିରୁ ବି ପାଣି ବାହାରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପରିବା ତାକୁ ସବୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ପାଣି ବି ମରି ସାରିଲାଣି। ପାଣି ଆମେ ବେଶୀ ରଖିବାନି, କିଛି ଏମିତି ଲଟପଟ କରି ରଖିବା। ଏବଂ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ମିଟ୍ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବା। ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇକିନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଗରମା ଗରମ ପୋଇ ରାଇ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଲଟପଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇବାରେ ତ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ପଖାଳ ସହିତ ନେଇ ଆସି ଗରମା ଗରମ ପୋଇ ଆଳୁ ରାଇ। ତ କେମିତି ଗରମ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଜଣାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସବୁଦିନ ପୋଇର ଏଇ ଆଇଟମ୍ ହିଁ ବନେଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯିବା ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।